Da sirene postoje, ja sam u 100% ubeđen. Ako postoje ove šumske vile, postoje ove naše vodene vile, zašto ne bi postojali sirene? Okeani su ogromni. Ogromni. Mi još nemamo predstavu šta sve se nalazi u okeanima. Mislim, koje je tamo bogatstvo? Pa mislim, to je... Okeani nisu ispitani, koliko? 4-5% samo su ispitani okeani. Zamisli to. Mi odlično znamo šta se nalazi na kopnu, znamo živi svet na kopnu. Okeane, tek smo načeli saznanja o okeanima. I mene uvijek fascinira onaj jedan snimak koji je načinjen iz podmornice, ne znam da li ste vi gledali taj snimak, ako niste, obavezno ga nađite, koji su načinili naučnici, znači istraživači koji su u podmornici bili i snimali su živi svet, vodeni živi svet, i desilo se da su dva od njih, ne znam koliko ih je beše bilo u podmornici, ali dvojica od njih su u istom trenutku imali uključene kamere. I ima taj jedan frapantan snimak kada dok podmornica ide, jedan od tih naučnika, da tako kažem, drži kameru uperenu i snima drugi deo podmornice, ali pored njega se vidi prozor na njegovoj podmornici i ova kamera snima njega i onda u jednom trenutku se dešava nešto frapantno. Na prozoru iza njegove glave odjedanput se pojavljuje ruka. Ruka, ali sa plovnom kožicom, koja se dodiruje staklo i odguruje se od stakla, ali u trenutku kako se pomerile ovako, za samo delić sekunde se pojavljuje lice. I kada se stopira na tom mestu, vidi se humanoidno biće, vidi se glava sa očima, izrazom lica koja gleda unutra u podmornicu. I očigledno je, potpuno očigledno da je to razumno biće. To je razumno biće u ogromnoj morskoj dubini, okeanskoj dubini. From what I can see here, yes, the body recovered was incomplete, but... Za Marijanski rov se kaže kako Marijanski rov nema uslove za život, jer sunčeva svjetlost ovdje nije dotakla dno već milijardu godina, što Marijanski rov čini kao jedno od najsmrtonosnijih mjesta na našoj planeti. Ali šta ako život na ovom mjestu ipak postoji i šta ako su stvorenja koja žive u ovim dubinama ipak uspjela da se prilagode ovom mjestu i da evoluiraju na neki nama nepoznati način? U prethodna dva videa pričao sam o mogućnosti koja bi to potencijalna praistorijska stvorenja mogla ipak da žive ovdje dole. Stvorenja kao što su kraken, megalodon ili mosasaur. A u današnjem videu zaronit ćemo u područje gdje se u čitavu ovu priču upliće i mitologija. Šta ako sirene zaista postoje i šta ako su one mitološke priče i legende o njima zaista istinite? Bilo je vremena kada su ljudi tvrdili da vjeruju u postojanje bića kao što su zmajevi, vile, trolovi, veštice, pa čak i u sirene, jer mnoge drevne legende drevnih naroda spominju postojanje sirena kao stvarnih bića. Sa današnje tačke gledišta, verovatnoća da sirene postoje na zemlji i nije toliko velika, pogotovo zbog toga jer nisu pronađeni živi primjerci niti otkriveni fosilni ostaci takvih stvorenja. Međutim, ni svi naši okeani nisu detaljno istraženi da bi se u potpunosti moglo isključiti postojanje sirena. Pitanje glasi, šta ako one zaista postoje? U mom današnjem videu govorit ću o sirenama, gdje ću tokom videa u što boljem svjetlu da prezentujem sve ono što bi trebali da znate o ovim stvorenjima. Naravno, ovdje ću da govorim i o mitologiji i o nekim drevnim mitovima i legendama, ali i o slučaju iz 1982. godine kada su ruski ronioci naišli na ova humanoidna stvorenja na Bajkalskom jezeru, ali idemo redom, korak po korak. U narodnom predanju sirena je vodeno stvorenje koje ima glavu i gornji deo tela kao čovjek, a rep kao riba. U raznim kulturama širom sveta, od obalnih naselja u Irskoj
pa sve do pustinje Karo bez izlaza na more koja se nalazi u Južnoj Africi. Svaka kultura u svojim narodnim tradicijama imala je neko svoje objašnjenje koju je to zapravo ulogu i svrhu imala sirena. I dok je kod pojedinih kultura sirena povezivana sa opasnim događajima kao što su poplave, oluje, brodolomi i utapanja, s druge strane oni drugi narodi, oni su pak verovali da je osoba koja bi tokom života vidjela sirenu ili čula sirenu da je ona zapravo blagoslovena, a neke priče čak i tvrde da sirene mogu da vide budućnost. Više od 1000 godina čovečanstvo pokušava da dobije pravi odgovor na pitanje da li sirene postoje. Iako nema fizičkih dokaza, kao što su živi primjerci ili fosili, ali s druge strane ovo još uvijek ne isključuje tu mogućnost da sirene ipak postoje, jer ne zaboravite da su naši okeani neistražena područja. Sirene su poznate po svojoj lepoti i po svojoj gracioznosti. One imaju dugu raspuštenu kosu, prelepe oči i telo koje je savršeno prilagođeno vodi. Imaju peraja koje im omogućavaju da plivaju sa lakoćom, škrge da dišu pod vodom i rep koji im pomaže u navigaciji dubokim vodama. Sirene, one su fascinirale ljude još od davnina, a najranije legende o sirenama potiču iz antičke Grčke i drevne Kine, gdje su u obe kulture sirene prikazivane kao polu ljudi i kao polu ribe. Sve do 16. vijeka mnogi ljudi verovali su da su ova stvorenja zaista stvarna, da su čak i pokrenute mnoge ekspedicije gdje bi istraživači išli na putovanje oko sveta u potragu za ovim neverovatnim stvorenjima. Međutim, tokom ovih ekspedicija nisu pronađeni nikakvi dokazi, osim priča i legendi koje su prepričavali mornari koji su mjesecima bili na moru i koji su viđali ova stvorenja. Ako sirene zaista postoje, one sigurno ne bi izgledale kao što nas je učio Walt Disney ili bilo koja druga bajka. Ove sirene i njihov pravi izgled on bi bio poprilično zastrašujuć. Na primjer, ove sirene one ne bi imale uši poput naših, jer ovakve uši one bi im bile beskorisne u vodi, tako da najvjerovatnije one bi imale rupe poput reptila ili kitova. Nos ne bi bio kao naš, jer životinje drugačije mirišu pod vodom. Nos bi najvjerovatnije bio poput morske kornjače, a njihove oči one bi najvjerovatnije ličile na oči kornjače ili ajkule. I ove sirene vjerovatno bi imale i treći kapak koji smo i mi ljudi nekada imali u ranim danima, i to sve samo radi zaštite očne jabučice kada se nalazimo pod vodom. U nauci postoji nešto što se zove teorija vodenih majmuna. Ova teorija govori o tome odakle smo mi zapravo došli i prema ovoj teoriji navodi se kako je nekada postojalo vrijeme u kojem su ljudi veći deo svog života provodili u moru nego na kopnu. A ono što je zanimljivo u vezi ove teorije jesu informacije koje ćete upravo da čujete, jer siguran sam da će neke stvari da vas itekako zamisle. Obratite pažnju. Osobine koje nas ljude razlikuju od kopnenih životinja jeste to da mi možemo da kontrolišemo disanje poput morskih sisara i da možemo da zadržimo dah pod vodom mnogo duže od bilo koje druge kopnene životinje. Ljudski rekord u zadržavanju daha je skoro 20 minuta, što je skoro onoliko koliko delfin može da zaroni. Zatim ljudske bebe automatski zadržavaju dah pod vodom i bebe također instinktivno znaju da plivaju, zbog čega se i vjeruje da se deo ljudske evolucije odvijao upravo u moru. A sad konačno da čujete i slučaj koji se dogodio u tadašnjem Sovjetskom savezu. I ovo je zapravo i najpoznatiji slučaj o sirenama koji se godinama skriva od javnosti. 1982. godine, tokom redovne vojne vežbe, ronioci ruske mornarice na dubini od 50 metara, ronioci su primijetili nešto čudno u vodi što ih je jedno vrijeme pratilo. Ronioci su u kasnijim izveštajima izjavili da su vidjeli stvorenja u obliku humanoida koja su imala dužinu tela oko 3 metra. Na zapadnoj obali Bajkalskog jezera ronioci su vidjeli nepoznata stvorenja koja su bila prekrivena krljuštima
I ronioci su bili čvrsto uvereni da to nisu bili ljudi, budući da su se ova stvorenja kretala mnogo brže od njih i to bez ikakve posebne opreme. Kada su ronioci zronili, prijavili su ovo viđenje komandantu, koji im je naredio da se vrate nazad u jezero i da uhvate jednog od ovih čudnih plivača. 7 ronioca je ponovo ušlo u vodu u cilju da stupe u kontakt sa ovim što se nalazi u Bajkalskom jezeru, ali ova misija nikada nije dovršena, jer čim se odred približio sireni i kada je pokušao baciti mrežu na nju, činilo se da ih je ovo stvorenje snagom misli odbacilo do obale jezera. Nakon ovog incidenta svi članovi posade su se razboleli od dekompresijske bolesti, gdje je 3 ronioca umrlo 2 dana kasnije, dok su drugi bili u teškom stanju, a neki od njih su čak postali i invalidi. Da nešto zaista postoji u najstarijem i najdubljem jezeru na svijetu, a to je Bajkalsko jezero, kao dokaz ovdje bi možda mogle da se uzmu i obzir i priče lokalnih ribara, koji često pričaju priče o čudnim stvorenjima koje oni nazivaju kao faraoni u jezeru. Ovi vodeni faraoni, oni se opisuju da izgledaju kao ljudi, ali imaju umjesto nogu jedino riblji rep. Postoje mnoge legende koje govore o susretima sirena sa ljudima, da su čak i čuveni naučnici stare Grčke, a to su Aristotel, Platon i Herodot. U svojim raspravama oni su često spominjali humanoidna stvorenja kao što su sirene i prema njihovim pretpostavkama ova stvorenja ona su mogla da zaposednu ljudski um. I njih trojica oni su također i razmatrali mogućnost da postoji velika verovatnoća da sirene postoje i da njihovo postojanje nije nikakva naučna fantazija, već da u morskim dubinama je vrlo moguće da se nalaze i ovakva stvorenja. Najpoznatiji moreplovac, upravo Kristofer Kolumbo, 9. januara 1493. godine, ploveći u blizini Dominikanske republike, on je također u svojim beleškama zapisao kako je lično vlastitim očima video 3 sirene kako se brčkaju na valovima, i Kolumbo je dalje u beleškama zapisao da sirena uopšte nije bila tako lepa kao što priče i mitovi govore, i da jedini način po kojim zapravo možete razlikovati sirene od ljudi jeste veliki zelenkasti rep. Da li sirene stvarno postoje? Na ovo pitanje je zaista teško dati pravi odgovor, ali to što ih nismo vidjeli ne znači da one ne postoje. Ljudi veruju u Boga, a ni njega nisu vidjeli. Jednostavno rečeno, naša planeta je previše ogromna i još nije u potpunosti istražena. Ostavite like na video i pišite u komentarima #Kraken, jer sljedeća epizoda mogla bi da bude upravo o legendarnom Krakenu. Vi ste na kanalu Moj put, na kanalu gdje istina ima beskonačno mogućnosti, ili da kažem to ovako, gdje istina ima neki svoj put. Veliki pozdrav od mene i svako dobro.